Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Aquí Zalthor y seguimos en The Witcher 2. De acuerdo que en el capítulo anterior dije que íbamos a hacer ya la misión de matar al calamar este, al Kairan o Kirian o como coño se llame. Sin embargo he estado mirando y para hacer la trampa con la que luchamos contra ese bicho nos hace falta un material muy concreto que solamente se consigue si hacemos primero esta misión. Una proposición indecente, por eso vamos a entrar ahora a hacerla. A ver, creo que tenemos que hablar con este. What? The Commandant wanted to see me. Leave your weapon here. Guard it with care. It's very valuable. Wait, Wolf. I need to talk to the Commandant too. You going inside or not? Listen, friend. I'm an officer and you're a runt. And when I say jump, you will not only... Come on, Roach. Bien, lo que se trata del asunto es que tenemos que infiltrar las hurtadillas sin que nos vean para conseguir el material. Y de paso tenemos que hacer aquí otra misión, que es desactivar una A balista. ballista. The bastard's got a ballista. You know the power of this weapon. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. Yeah, an experienced crew can release 2 bolts each minute, but it can't hit the same spot twice because it recoils and shifts. I've heard that somewhere before. Where did you learn about ballistae? I knew someone who knew a bit about them. Unimportant. We need to damage it if we don't want to be at Laredo's mercy. They're all drunk here now. I'll provoke the guard. Relax, Roach. I don't want to fight this rabble again. As long as that weapon's operational, no one will sail this section of the Pontar without Laredo's express permission. I'll handle this. Go have a drink. Haven't had this good a A time ver, in ages. ahí está la misión de la balista. True. You know this one. Hola, Diego. Don't Hola. you traipse around here. Vale. Entonces... ¿Por aquí hay chichi? Sí, sí, algo de chichi hay. Hay tela. Una puerta cerrada. You've had your song. Care for some real diversion? No, esta... no. ¿Y qué tenemos? Un cofre con 15 ores. Esto nada. Haven't had this good a time in ages. That's true. You know this one. What do you need, ugly? ¿Veo? Ugly, Well, you ain't exactly handsome. but... I wouldn't worry. Women prefer ugly men to groomed dandies. And you're ugly something mighty. Care for a romp? Can't just now, but I'll find you later in town. What's your name? Margarita. Margarita. I wanted to surprise my friend, the sad-looking guy by the ballista. Some idiot wanted me to read him poems recently. Extravagance, as I say it. I didn't like it. I was thinking of something a little more traditional. What would you have me do? Just go with your specialty. All right, it'll be my standard rate. Draw him away from the ballista while you're at it. Slap me hard and call me stupid. Trying to put one by me? That'll cost you more. How's that? Surcharge on special requests. Those are the rules. Toma Let me ya. think it over. A favor for a favor? There is one thing you could do for me. And that is? Myron and Alphonse, 2 of Laredo's thugs. Give him a good thrashing, and I'll even blow... I stirred up enough trouble as it is during the execution. No need to stir trouble. Just humiliate them some ways. Consider it done. Se la chupa y todo, ¿sabes? No veas. Este no. Se supone que tienen nombre los balastas. Soldado, soldado. Mira, ese tiene que ser uno. What you want, old man? I was looking to test my strength. Arm wrestling. What do I stand to gain? Nothing, because I'll thrash you. And if I win? You'll have beat a Witcher, so I guess that gets you bragging rights. Are you that Geralt fella? The Grey Wolf? All right. Let's begin. You've Ahí, had ahí, your song. vacilando. Care for some real diversion? Venga, pulsito. Cuidado que se me va el dedo. ¡Ay, ay, ay, que se me va!
Haven't had this good a time Bien. in ages. That's true. You know this one. Damn the dogs! The old man got me. I need to eat. Build up a bit. El otro imagino que será el otro machote, ¿no? El de enfrente. I don't like freaks. And I don't like oafish no-necks. What do you want, mutant? To try my luck. I'm gonna crush. Save the boasting till later. Venga, va. Uy, que se me va. Siempre empiezo... ¡Ah! No, 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 no. Cuidado, 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 cuidado. Olé. I hate mutants like you. I know, I know. Entonces ya está, ¿no? Putin. Myron and Alphonse. Teach them a lesson yet? Of course. All right. I'm off to give the boys some diversion. Vale. Corre a enseñarle los pechotes. Pantalones cutres que llevo con Gerald. Diversion, grave one. I'm on duty. Oh, come on. Your comrades are well at it having their fun. Why should you be any worse? You're right. Let's go. Joder, anda que le ha costado convencerlo. Ya está, ¿no? Misión acabada. Was it? ¡Hola! Tits like that you could conquer. ¿Really? Estaba ahí la tía... hincando rodilla. ¡Oh! No veas. They say witches have no need to plough. Did you know that? Me voy a guardar por si acaso. Laredo's busy with that witch Sheila. Come back later. Geralt, let's wait downstairs in the yard. Yes? Do we wait until the honorable lady is done with the venerable hick? Waste of time. Looks like a good number of Flotsam's town watchmen are here. We should look around. Did you see that arbalist behind the house? I'll get his attention. Give him something to think about. Why don't you find out what they're guarding so closely? My apologies, gentlemen. I could not help overhearing your conversation. What do you want? In point of fact, it's a matter for the Witcher. I have an offer. An offer. Interesting. I suspect you did not come to Flotsam for pleasure alone. You suspect right. Do you know about the monster in the river? Might have heard something. I expect someone will hire you to deal with it sooner or later. Thus, I presume that... Stop presuming, expecting, and concluding. Just tell me what you want. Our honored host is in possession of part of a trap, built especially for the beast in question. Go on. Around back, there's a storage area where Laredo keeps the treasures he confiscates from merchants and travelers. There are heaps of things out there. Let me guess. You know exactly where I need to look. Precisely. I saw Laredo's men carrying the contraption across the garden in a crate. They placed it on a platform by the wall, beyond which lies the craftsman's district. Why are you telling me? Why? We need to be rid of the beast as soon as possible. Good luck. All right. I'll distract the guard. You sneak behind the house. Brilliant as ever. Ah, vale, entonces ahora es cuando tengo que ir a hurtadillas y conseguir eso, ¿no? Soldier, report to me immediately. Este no me dice nada, ¿no? Porque es el primero. Ok. Ah, aquí empieza ya. Ahora sí que voy a guardar. Joder. In Flotsam. Vale, hemos empezado muy mal. Voy a cargar y voy a ir más despacito.
What do you want? Vale, o sea, eso no cuenta, tío. Esa no cuenta. What do you want? Shut it, soldier. Have respect for your superiors or spend the rest of your life on the king's galley. Apologies, sir. I didn't realize. As I see it, the entire garrison could Ahora, use a ahora lesson sí. in discipline. Isn't that right? Sir! Toma, hostia, cabrón. Por pillarme 2 veces. Ahí hay otro. ¡Ah! In Flotsam. Joder. A ver cuántas veces tengo que hacer esto. What do you Primero, want? cuidado. Shut it, soldier. Have respect for your superiors or spend the rest of your life on the king's galley. Apologies, sir. I didn't realize. As I see it, the entire garrison in Bueno, discipline. engancho a este y Isn't that guardo. right? Sir! That's the attitude, soldier. Commandant. Ahora sí. Venga ya. In Flotsam. Qué cansino, tío. Que creo que si voy directamente sí que le enganchaba. Pero es que le he dado una patada a un barril. A lo mejor ha sido eso el problema. Claro, ha sido porque le da el barril, entonces el tío se ha enterado. Ah, muy bien. A ver, con cuidado. Mineral. ¿Esto? Ah, mira, qué guay. Aquí se guarda la partida sola. Toma, encima he recogido las hierbas. No lo entiendo, tío. Ahora todo muy bien. Y cuando intenté escapar de la prisión de los Balatel, no había manera. Hostia, cuántas cosas. Orange y una mejora. Aquí hay algo. Saltar por encima. La puerta no se abre. Sí se abre. A ver, aceite, polvo de diamante, cortinarios, acónito. ¿Esto qué puñetas es? Cerrada. Esto creo que es cuando estábamos en la cueva, la que se abría para subir. Tela, celidonia. Tiene que ser esto porque brilla en rojo. Marco de hierro justo. Diagrama de espada temeria. Cuero guateado y una mejora de cuero. Aceite mineral de meteorito. Orange. Espada temeria, que es un truño, vamos. Pues vale. Hay más cositas. No, no, espera, no subas, no subas. Que te van a ver, capullo. Tira para abajo otra vez. ¿Ya no puedo bajar o qué? Primero quiero cogerlo todo. Guardo, por si acaso me pillan. Y ya subo y cojo lo que quieras. Eso es todo, ¿no? Junto con esto. Ahí atrás aún queda algo. Pero vamos, que no se pueden acceder. Vale, voy a guardar. Vamos para arriba. A ver si hay algo más. No, esto es para ir a donde estaban todos otra vez. Venga, a ver.
A ver, que por aquí también había muchas cosas. Sobre todo troncos. Trapos y ores, polvo... ¡Una lupa! Madre mía, cuántos cacharros. Esto es un cubo que se puede mover de una patada. Aquí hay algo. ¡Hostia, es un guardia! Me ha faltado el canto de un duro, tío. Pues no me la voy a jugar. Me voy. ¿Ahí hay algo? Sí. Otro cubo, hay que darle una patada y cagarla. Y un saco que no puedo coger. Hostia, puta el guardia, qué susto me ha dado. Orange. Ascender. You forget who you're dealing with, Commandant. You must think me an idiot. I cannot help myself. You take guardsmen off the streets to guard carpets, fabrics, and spices pilfered from merchants. Do you have any grasp of the responsibility that rests with you? Don't teach an old man to piss, sorceress. I've ruled Flotsam for years. Flotsam is ruled by a fear of Yorveth. That fear rules even you. I've made my demands perfectly clear. Like a crying babe deprived of its rattle. In time, Commandant, they'll hang you by the neck from a roadside tree like a regular bandit. And rightly so, for you're no better. Your time will come too, sorceress. They'll pile kindling at your feet. Enough. Fear has confused you. Think over what I said and give your answer before it's too late. Vale, ya sabemos todo lo que hay. ¿Y tengo que volver hacia atrás? ¿Donde estaba el este? ¿O tengo que ir por delante? Que era el camino que había. Voy a guardar. Por si acaso. Vuelvo sobre mis pasos a ver. ¿Por aquí se abre? No. Supongo que podría saltar por el otro lado. Y como están todos borrachos como cubas, no se darían cuenta. Pero bueno. Ya total. Como están todos los soldados cao. Haven't had this good a time in ages. Didn't like him from the start. Laredo's storing valuable gifts from the merchants right here. He may be expecting Yorvith to attack. Let's pay the Commandant a visit. We'll see what he has to say. Vale, pues primero voy a guardar. Cerrada. Go in. They await you. Where are we to go? I'd hardly call this a hut. You, I mean you, sir, cannot enter. We've been ordered to let in the Witcher, but no one else. Son of a bitch. Fine. He wants to play hard, we'll play hard. I don't want any trouble. I'll call for support. No need. Tell Laredo I got the message. See you, Roach. Puedo entrar, ¿no? No passage. Pues voy por aquí. Ya ves tú qué problema. Here to see the Commandant. We have business to discuss. Good luck. He's in a foul mood. Why? We'll talk another time, and definitely elsewhere. Están aquí, ¿no? Voy a cotillear primero arriba.
Entry only on the Commandant's express orders. Pues Off vale. you go. ¿Qué es esto? Necesito una llave. Finally! They didn't want to let me in while the sorceress was here. Did you see her? Made up like a whore on parade day. They think they can do anything, those sorceresses. I heard what happened in Temeria. You know your name's on a warrant. It's unfortunate, though nothing that should impede our dealings. See, I'm the law round here, and the law needs to know what the legendary White Wolf's doing in this cesspit. I'm looking for the man responsible for Foltest's death. Here? I know the Scoia'tael had a hand in it too. It's their trail I followed to Flotsam. Lucky you found Bernard Laredo, then. If you're telling the truth, Yorveth's got raw blood on his hands. I can help you find him. What about Vernon Roach? Why didn't you let him in? Roach? Know the aura that surrounds him? Men like him act first and think later. And when they act, almost inevitably innocent blood flows. I trust you're on our side. Whose side is that? That of the people of Flotsam, of course. Terrorized by the elven bandits for years now. Yo qué sé, tío. ¿Y ellos? My enemy's enemy is my friend. We barely escaped with our lives the last time we ran into Yorveth. Damn squirrels draw ever nearer. What about the elves and dwarves in the trading post? The smiths, peddlers, and hunters? They eat with you, sleep among you. Whose side are they on? Hell if I know. That's my point, Witcher. When you fight for survival, you need to be sure who your friends are. The non-humans in Flotsam, sure, they eat, fuck, shit among us. But when Yorveth sounds the battle horns, who knows what they'll do. I'm surprised they haven't turned on you already. How so? The town guards treat non-humans like shit. Frankly, I don't know what keeps them here. I'll tell you what, Geralt. The hunger they'd face in the forest. But I grant you, those acts of, insubordination need to be stopped. Soldiers are simple men. When you see your mate die, a Scoia'tael arrow in his throat, it's hard to look favourable at the elf who sells your wife coloured kerchiefs. You're a witcher. Your job is to protect the simpletons from monsters. I protect them from the danger that lurks amongst the trees. You detest non-humans. I detest Yorveth, the coward who hunts the innocent instead of facing soldiers. I detest that whore son who murders women and children while claiming that he fights for freedom. He's a monster, Geralt. He's the evil I protect people from. And anyone who helps a monster becomes a similar monster to my mind. Enough. I get it. I don't want you to kill him. Even you don't have a hope against his entire force. I've an idea, but I'd rather not go into it now. The squirrels are up to something. Every night their scouts come closer. I suspect they plan to attack the barge moored in the port. What's on the barge? You mean who? Bandits, murderers, rapists. On their way to the dungeons at Drakenborg. As soon as... Their infamous leader joins them. The cherry on the cake, and Bernard Laredo's crown trophy. Couldn't have put it better myself. As long as Yorveth remains free, humans, elves, and dwarfs will live alongside each other in deep distrust. I've got to learn what the pointy-eared rat is planning. How am I supposed to get that information? You underestimate me, Witcher. True, I have my prejudices, but I'm not blinded by them. Take your friend Zoltan, for instance. He contacted Yorveth. How can Zoltan help if he can't go outside the walls? Step by step, Geralt. That's how you build trust. You could start by tending to a problem we have. A beast. The Kairan has blocked all boat traffic. I'm losing tolls. That is, the trading post is losing revenue. Kill the Kairan and I'll declare your friends acquitted of their crimes. Then Zoltan can take you to see Yorveth. I'm a witcher. I don't work for free. Course you don't. Help us capture the Scoia'tael commander, and you'll be rewarded generously, straight from the trading post's treasury.
I'll see what I can find out. Though you stir up storms wherever you go, I actually believe you'll bring peace to Flotsam. Don't disappoint this town, Geralt. Farewell. Vale. Parece que ya tenemos lo que hace falta para la trampa del Kaira. Unos cuantos ores, de paso. Y hemos cogido alguna misión más. Los reinos de los... no sé qué. Vamos a leerlo. A ver si nos dan algún dato o algo. Parece que no. Pero bueno, ya podemos irnos. Ahora le echaré un vistazo a las misiones, pero supongo que ya tiraremos a por el Kaira. Y mis armas. Don't forget your blade. Ok. Equípate esto. La de brujo. Y la larga de acero. Perfecto. Bien. Vale, ahora ya... A ver, que aquí nos hemos dejado un poco de Celidonia. Voy a echar un vistazo al diario. Vale, ya veo lo que tengo que hacer. Lo primero, vamos a ver. Vamos a esperar a que se haga de día. Alquimia... No, alquimia no, calla. Tiempo de espera. Venga, amanecer. Perfecto. Imagino que ahora la gente ya saldrá de casa, ¿no? Gandules. Ahora vamos a hacerle una visita a la hechicera para decirle que se venga con nosotros. También voy a mirar un momento el pecho que conseguí antes. A ver si fuese mejor que el mío. A ver. No, la mía es mejor. Vamos a subir. Aquí. ¿Y esta? Margarita. Margarita. ¿No se abre o qué? Aquí estás. Any progress? I never expected to see you at Laredo's. Whereas I was sure you would show up there. The Commandant is terribly jealous about his small trading post. Anyone of import is summoned to hear him out sooner rather than later. What did he want from you? That is my concern, certainly none of yours. We're not a tandem, Geralt. We'll kill the K-Ran together, but that is all. Pues venga, I've got vamos. everything I need. Let's go. Excellent. Uy, tengo que hacer la trampa. Ready? Are you wearing makeup? We all have our rituals. From what I know, K-Runs are colorblind. Enough, Geralt. Time to draw the beast out of the water. Got an ace up your sleeve? I always do. Don't get eaten, and we'll soon both be heroes. I hope you're right. You descend into the lair. A ver, un momentito. Que no he hecho la trampa. A ver, alquimia. Lo que pasa es que la trampa... ¡Ay! ¡Qué capullo que he sido! Claro, eso tiene que hacérmelo a alguien, porque es un diagrama, no una fórmula. Voy a tener que cargar un momento la partida. A ver, sí, justo aquí. Apartamos el ratón, que si no molesta. Vamos a ver. Vuelvo a esperar a que sea de día para que monten la tienda.
Ya tendremos aquí al enano preparado. A ver, tío. ¿Tú me puedes construir la bomba? ¿O tengo que ir a ver a Cedric? Ah, sí, sí que puedes. Por supuesto. Trampa para Kairan. Pero esto no requiere lo que yo pensaba. Vamos a ver. Ahora. Pues me parece que ya sé por qué no se me hicieron los pantalones. Porque tengo que hacer primero así para fijarlos y luego darle. Me parece que la otra vez no lo hice. Pero bueno. Materiales listos. Hazme la trampa. Bien. Ahora sí que vamos a ver otra vez a la hechicera. Inventario. Me tendré que equipar, supongo, la trampa. Ahí está. Y tengo que subir un nivel. No me había fijado. Personaje. A ver. Que ahora me venía el talento que me interesaba, que era este. Hola. Todo lo que me han dado. A ver el inventario. Joder. Vale, voy a guardar. Venga, niña, levanta. Estoy listo. Venga, tírale. Ready? Sí, Enough. vamos. I'll wait. You descend into the lair. I'll stay on the bridge and pull it out onto the bank. Take care. It'll be extremely dangerous, even on... Ahora es cuando nos tenemos que tomar las potis. Vale, teníamos que tomarnos el de la mangosta por cojones, que era para lo del veneno. Rayo aumenta el daño considerablemente a costa de vitalidad. No. Golondrina, seguro, porque es para la regeneración de vida. Que era búho real. O sea, no, búho real es regeneración de energía. Golondrina es para regenerar vida. Aumenta la regeneración de energía. De momento creo que regenera energía bastante rápido. No la voy a usar y en el caso de que haga falta, pues ya cargo partida. ¿Qué pasa? ¿Le ha sentado mal la poti o qué? La toxicidad ha subido lo suyo, ¿eh? ¿Ah? ¿Se baja por aquí o qué? You descend into the Voy a lair intentar on the en el bridge and puente. pull it... Ya. Take extremely O dangerous... sea que yo tengo que hacer la parte chunga, ¿no? ¿Por dónde bajo yo? Joder, a ver. Tengo que dar toda la vuelta, ¿no? Para bajar. Sí. Por aquí era. Por aquí no. Bueno, las potis duran una hora, no creo que haya ningún problema que dé alguna vuelta. De paso, ya que estoy aquí, si no sale el bot directamente, voy a mirar lo de la misión esta de la orilla del río. Pone que había que investigar el barco, el naufragio ese que había ahí. Ah, pues parece que sí que hay vídeo. Ya inicia combate.
A ver un momento.
Vamos a darle caña. Qué asco. A ver, por lo que yo he mirado, para matar a este bicho... ¡Hostia puta! ¡Qué palo me ha dado! Supone que esto es para poner la trampa, ¿no? Cuidado, cuidado. No, no, así. Vaya tela. Bueno, si ya se le ha roto un tentáculo. Por lo que veo me han dado hasta un logro. Cuidado. Uf. No te enfades conmigo, tío. Yo juego lo que me han mandado. ¿Dónde está Irden? Aquí. Joder. ¿Cómo pegan? ¡Buah! Un golpetazo más y yo estoy cao. ¡Buah! Vale, ahora sí que uno más y estoy hecho mierda. Pues me interesaría hacerme un poquito el loco para recuperar vida. Bueno, aquí por lo menos los tentáculos no llegan. Me da miedo arrimarme, tío. ¡Oh! Menos mal que no llegaba el tentáculo. ¡Joder! Bueno, al menos cuando me cubro no me quita vida, pero... ¡Fus! ¿Guardar aquí se puede? No. Ahora sí que me toca esquivar. ¡Oh! Venga, tío, Geralt, regenera un poquito de vida, por Dios. ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay, te he pillado! Take that. Toma, cabrón. Oh, sí. Ay, cuidado. ¡Hostia puta! ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Buah! Me llevo boca de botón. Dios, me ha follado. ¿Cómo pega? ¡Qué cabrón! Vale, pero bueno, ya me ha quedado claro la mecánica. Sobre todo para no perder toda la vida al principio, porque vaya tela. ¿Otra vez me va a hacer tragarme la cinemática, hijo puta? ¿Se puede saltar o algo, tío? Sí, se puede. Cuidado. ¡Uah! Las dos cargas me ha quitado de energía con esa... Claro, como hago los dos tentáculos. Lo primero es esto por aquí. ¿What? Bien, eso. Y ahora... No, nada. Tengo que ponerme Irden aquí. Venga, hombre. Ahí te he visto. No le ha caído. Un momento. Ahora sí. Damn it. Bien. Una menos. Digo con los dos puntos de energía. ¡Hostia! Uf.
¡Wow! Casi. ¡Ah! Toma. Grito. A punto de liberarse. Pero vaya mierda, tía, de trampa. ¡Oh! ¡Oh! A ver, ahora no me puede salir mal. Vale, ahora sí que he saltado bien. La estampada que me ha dado antes ha sido curiosa. A ver. Coño. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hostia puta! Coño, me ha dado. Todo el pedrolo. ¡Ah! Yo roleo. Ruleando. ¡Sí! ¡Vale! ¿Para darle la cara o qué? We did it. Not a bad fight, wouldn't you say, Geralt? Are you all right? I'm fine. I've used up much of my energy, so if you needed help... I've learned to help myself. A sorceress worried about me. Should I be scared? Playing it tough, like every Witcher. I had no idea it'd be so big. Triss was right. It's mutated. Magically induced. I must get to work, collect the most valuable ingredients. What a shame so much will go to waste. Forgive me. Time is of the essence. Farewell then. Don't forget to collect the reward. Oh, I won't. Ahora sí que puedo ir al barco, ¿no? Allí. Oh, ¿todo esto es lo que puedo conseguir? A ver, se supone que aquí tiene que haber algo. Ah, aquí. Informe del capitán, bitácora del capitán, cuero tachonado y... Vale, vale. Entonces, nueva fase de la misión. Ahora sí. Aquí también había un cofre. Creo que no. Es de decoración. Ni se abre ni nada. De este bicho ya no tiene ningún material más. Ah, pues sí. Trofeo de Kairan, red de pescador, tejido de Kairan y ojos. Voy a inspeccionarlo también por el otro lado. Por si acaso aún tiene materiales. ¿Está bien algo? No. No, por aquí parece que ya no hay nada más. Desde aquí tampoco. A ver desde arriba. A ver, esto es. Ah, que esto es para inspeccionar el cadáver de aquí. Este que había ya la otra vez que vine. No, ya no me deja subir, por lo que supongo que ya está. Ya no hay más historia con el Kairan. Lo único que... A ver ahora por dónde salgo. Por aquí no. ¿Por dónde vine? Sí, se sale por el mismo sitio. Ok. Voy a subirme un nivel. Personaje. A ver qué tenemos aquí. Esto lo que nos hace es probabilidad de crear un mutágeno como derivado de la alquimia, no me interesa. Duración de los aceites más tiempo. Efecto de todas las pociones más 15. Efecto negativo menos 30. Esa está bien. ¿Te dedicas a chutarte potis? Sí. Efecto de todos los mutágenos. Desbloquea la habilidad de beber una poción adicional.
Ahora mismo no lo veo necesario. Efectos todos los aceites, mayor. Daño estando envenenado. Probabilidad de baja instantáneamente estando envenenado. Regeneración de energía estando envenenado. Desbloquea el modo Berserker. Bueno, esto lo tienen todas las ramas, por lo que he visto, ¿no? Al final, uno de los últimos talentos que se pone todo loco. A ver, ¿esto qué es? Desbloquea la habilidad de causar daño a varios rivales. Sí, ese sí que está chula. Esto es para tener más vida. A ver, en las señales. Tenemos intensidad de las señales +1. Queen transfiere el daño desviado a varios objetivos. Está bien. Señal de Igni mejorada. Desbloquea señal de Igni, probabilidad de incinerar a un rival y el alcance aumenta 3 metros. También está bien. +1 de energía, permite hechizar a un máximo de 2. La verdad es que no utilizo mucho Axia. Irden puede colocar 2 trampas, probabilidad de efecto crítico de las señales. Las trampas Irden se unen e impiden a los rivales que se muevan entre los glifos. No la entiendo. Vitalidad +50, bloquea señal. Heliotropo se activa después de que se cargue la barra de adrenalina. Permite la regeneración de adrenalina a través de señales. Está bien tanto la de las señales, me interesa la de Queen, sobre todo, como el tema este. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es que este también mola para repartir el daño cuando pego. Venga, este. A ver. Sube. Pues la verdad es que el enfrentamiento ha estado muy chulo. La verdad es que el juego, sobre todo el tema de combates, está muy guay. O sea, se nota que es un juego de rol, más así. No es un juego de acción, en plan pa, ni es un hack and slash, ni cosas de esas. Sin embargo, los combates se hacen muy entretenidos. A mí me gustan mucho. Y la verdad es que el combate contra este boss me ha sorprendido, porque los combates del 1 no eran... fuese contra un monstruo, un demonio, un zombie, un humano, lo que sea. Los combates eran siempre iguales. O sea, te acercas, pegas y punto. No eran como este para nada. La verdad es que me ha sorprendido bastante. Y teniendo en cuenta que prácticamente es el primer jefe así guapo y tal, pues la verdad es que tengo ganas de seguir viendo más, a ver qué preparan los muchachos de este juego. Pero sí, ha estado muy guay. Me cago en la puta. Voy a dar la vuelta. Así. Vamos a entrar a la aldea. También quiero hablar con Cedric un momentito a ver qué nos dice, ahora que hemos matado al bicho. Your pubes white too? A ver. Y que vaya hostias que nos estaba pegando con los tentáculos. Luego nada, luego son fáciles de esquivar, pero de entrada me ha pillado por sorpresa. Any idea what Jorvik intends? Towards Laredo or the local humans? Only he knows that. But I suspect he's at a loss, unsure what to do. He's in the area, mounts the occasional ambush, then lies low for a few days. But he's yet to put together a larger attack. I think he's waiting for the Commandant to lower his guard. It would appear so. But Jorveth is famous for his viciousness. He's fought regular troops, attacked much larger settlements. Delaying the fight this long is unlike him. Unless there's something I don't know about. Muy bien. La verdad es que tanto por culo de la trampa contra el Kairan este y solamente es para romperle un tentáculo. O sea, poner una trampa de Irden y luego destruirse luego la espada era lo mismo. Pero bueno, creo que me ha saltado un logro al hacerlo, así que está bien. Mira el cerdo, el gorrino negro y la tonta bailando.
Vale, a ver un momento porque creo que había que leerse algo. El cuaderno de bitácora y el informe del capitán. Se trata de una copia exacta, A la atención de su magnificencia, el canciller de la Universidad de Oxenfurt entrega mediante el correo real. Entregar. Vale. Este era el bitácora del capitán. Busca un buzón. Ten en cuenta que podría haber otro naufragio más arriba en el río. Así es como avanza la misión. A ver el diario. Río místico. ¿Qué es lo que nos pide? Busca el buzón real. Sí, el buzón real, por lo que yo había leído, estaba por aquí. Quita golfa. Mírala. Ella en medio. Aquí. Mete el informe en el buzón real. Revisa toda la correspondencia que encuentres. Pues insertar carta. Revisa las otras cartas del buzón. Además, ten en cuenta que al buscar necesito una llave. ¿Dónde está el pájaro este que vive aquí? El que paga y todo eso. Míralo. On your desk. Is that a drop box for the Royal Post? Yes, I am the local royal postmaster. One of my many responsibilities. Would you mind if I looked inside? Los créditos Absolutely servirán. no problem. Enjoy your reading. So long. Bien. Busca una oportunidad para viajar por el Pontar. Ten en cuenta que podrá haber otro naufragio. Vale, lo que tengo que hacer es leerme esa carta, ¿no? Aquí está. Vale, en principio creo que la misión ya está hecha. Busca una oportunidad para viajar por el Pontar. No sé qué leches es. Lo tendré que mirar. Vale. Y ahora volvemos al diario un momentito. Coño, que me he salido. Por lo que he estado mirando, para seguir con la misión esta, del corazón de Melitele hace falta hacer unas cosas más. Y para el río místico también, o sea que vamos a entregar la misión del Kairan y que nos paguen. Y ahora echaré un vistazo por el almacén para dejar ingredientes y cositas. I think the stew's ready. Blossom's got a garage. Voy a guardar, pues ya acaso. Sure. You might want to What's Tú no eres stew. el que paga, entonces ¿qué haces ahí? Job done. The Kairan's dead. Good work. You've earned your reward. ¿Chaqueta de cuero, he visto? No, un momento, es que ni me he fijado en lo que era. Un momentito. Recargo. A ver qué coño era lo que ha salido ahí, porque es que no me he dado ni cuenta. ¿Y ahora no está? I think the stew's ready. Espérate, que esto se ha cargado antes de... justo cuando se ha entregado. Ahora sí. A ver, tú. Job done. Good work. You've earned your reward. Nueva entrada, chaqueta de cuero endurecido. En el diario. O sea... ¿Está vacilando o qué? ¿Artesanía? Aquí está, chaqueta de cuero endurecido.
Ingredientes necesarios, no sé. Diagrama de artesanía. Que cuando se entrega a un artesano permite crear la chaqueta, ¿no? Ah, vale, vale, claro. Entonces yo como no es una fórmula, no puedo hacerla yo. How's the commandant as a host? It's people like him who might help us. Or put us in shackles and throw us into the river. He told me they're keeping Skoyatel prisoners on a barge in the port. Did he mention if Kieran Epesmelan, Yorvet's right-hand elf, is among them? No. He may know something about the Kingslayer. Let's pay him a visit. Venga, ya que estamos aquí, vamos a hacer eso. Boss, so what about that bonus? Un momento, antes de entrar al barco. Is the work complete? Ah, que puedo darle yo. Elijo. Sí, por favor. You know how to remove a tattoo? I thought you looked different. Didn't put my finger on it, though. Think it looks all right? What's it of? A naked lady brandishing a sword? Geralt. All right, you can stop now. Hey, I didn't give you that tattoo. There's this mixture that cleanses the tissue just beneath your skin. And to make it, I'll need green mold, white myrtle petals, and wolf's aloe. Hija puta. Well, I'm off to hunt down some herbs. I'd appreciate it if you didn't mention this to Dandelion. And you can stop laughing. No, I can't. The massacre in Rivia, it came back to me. I remember. The angry mob murdering non-humans, a young boy with a pitchfork. Anything else? Death, or a state close to it, I'm not sure. I felt the life draining out of me. I was there. I arrived a moment later. Too late. Don't worry, Triss. They're only memories. We have bigger problems to tackle now. Something tells me that in recovering my memory, I'll find out a lot about what we're dealing with now. How's it living with Roach's soldiers? Splendid. I know every shit joke that anyone's ever thought up. Plus, I've learned how to burp out the official title of the Emperor of Nilfgaard without reaching for beer. Shorty's told me about his 16 children, all named after Temerian troop divisions. And I know his nickname has nothing to do with his manhood. Nice to know that you care, though. Glad to see you in a good mood. I think I actually like them. They're good people. One of them even proposed to me. Who's the brave man? Sorry, that's a secret. And here I thought Roach's boys had an ounce of respect for me. Ah, ya está. Entonces el tema es hablar con los guardias. What do you want? To speak with the wounded prisoner. No one's allowed. I'm here on Commandant Laredo's orders. I already cut a deal with you, but So get out of my way. he won't tell you much. He's dying. Aparta, gordo. El barco está más vacío. Shut your traps. Stop bloody moaning down there. Coffer's dozed off. Míralo, no hay nada. Wakey, wakey, coffer. You'll fall asleep forever any day now. They beat him bad. He's got at least a dozen fractures. I'll need your help. What do I do? The spell I'm going to use is painful. It could kill him if he thrashes around. I'll use the Axis sign to calm him. Perfect. Look, Birdie's all wet. Calma Hey, del herido Birdie, con señal you de get Axis. wet just looking vale. at me. Get ready, Birdie. We'll be there to see you. Ah, que tengo que darle yo a los right after botones. our watch. It's no use. You wish, Horson. I'm no traitor. He's raving. That gun? Where am I? In Flotsam, on the prison barge. The convict's barge? I'm done for. How did Laredo's goons catch Yorvith's right-hand elf? I was betrayed. How else?
You'd be dying in pain if it wasn't for us. If it wasn't for the Dwan, I wouldn't be here. There's a Witcher in Yorvith's unit. Like every Dwan, he turned out to be a bastard. What happened? He betrayed us. He said he had an offer for me. So we met, where roses of remembrance grow. I should have known. Roses of remembrance? Yes, some of the last in the world. He thought that I'd betray my elven brother in order to control the unit. I refused, and there was a fight. I've never seen anything like it. No human can move that fast. It was a massacre. I was the first to be hit, thus I survived. I would have bled to death had Laredo's men not found me. Letho will kill Yorvith, and all will be lost. So many dead, so much suffering, all for naught. Leto será el mago, ¿no? Letho. He's the Kingslayer? Yes. Why does the Dwan want Yorvith dead? He used us from the start. Our hatred. But he no longer needs Yorvith. Sees him as a thorn in his side. I don't know what Letho wants. What does Yorvith want? Why Flotsam? Go plow yourself. Only I can warn Yorvith. Tell me. We're fighting for much more, Witcher. Flotsam is only the beginning. We're no bandits, we fight for freedom. In due time, Yorvith will answer the call, and we'll emerge from the woods, joining the battle. What battle? He wasn't specific. In that case, I'll ask Yorvith himself. I'd like to see that. We got what we came for. What now? Yorvith. What if Yorvith already knows? I've got an old saying all ready for him. My enemy's enemy is my friend. Warn him, Gwynblade. Yorvith fights, for that is what he does best. He's Enshe, a real one, a free one. Among the last. Fighting makes sense. Now more than ever before. There is still hope. What are you talking about, Kieran? Hope for what? For change. For a better tomorrow. I'll not see it. They'll torment me to death on this barge, and I'll go gladly where the apple trees bloom. But you must warn Yorvith. Yennefer told me that Ciri has departed for good. She inhabits another world and is happy there. Before she left this one, she gave us the Isle of Avallac'h, our island. We stopped counting time. People believe that the wraiths of the Wild Hunt are immortal. They race across the heavens, gripping in their bony hands swords, their lightning bolts. They take away mortals, ever expanding their cavalcade of spectral riders. They burned the orchard and the house. In their armored boots, they trampled our island. And they made off with Yennefer. I had to get her back. Return to reality. Return to the Witcher's path. Geralt, are you all right? I've been to the Isle of Avallac'h, among the apple trees and the mists. After the massacre in Rivia, Ciri took me there, and Yennefer. The Wraith Riders kidnapped Yen, and I pursued them. But... Triss, this is important. I feel like everything's coming together. When the Witchers found me barely alive a half-year ago near Kaer Morhen, I was fleeing the Wraiths of the Hunt. They continued to pursue me, in the outskirts, then in Vizima when I killed the Grand Master. Now I know it was no coincidence. Kieran mentioned roses of remembrance growing somewhere near here. Cedric claims likewise. If that's true... Right now I should be searching the forest for Yorvith, not looking for flowers. I could restore your memory. You sure? Everything seems to indicate that.
Whatever's blocking your memory is clearly weakening. I think I could break that barrier with just one petal from a rose of remembrance. Those flowers are truly powerful. In that case, Yorvith can wait. Want me to go with you? I'll take care of this on my own. Wait for me in town. I want to help. I'll manage. Uh-huh. This won't take long. I'll ask some locals about the elven ruins, find the rose, and I'll be back. I'll be waiting. Shut your traps. Stop bloody moaning Nueva down fase de la there. misión, los asesinos de reyes. Coffer's dozed off. Wakey, wakey, coffer. La rosa You'll del fall asleep recuerdo. forever any day now. Busca una rosa del recuerdo para ti mismo o habla con la gente. Vale, pues lo que voy a hacer es guardar aquí la partida y en el siguiente capítulo más, porque ya se nos está yendo de hora. Así que guardar, chicos. Darle like si os ha gustado el pulpo. Darle 2 likes si no os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.